You sure know how to piss me off, old man. Let's go, Gon. Huh? Are you deaf? Didn't you hear what I just said? Look, it's pointless. You'll never get the ball from him. If I hadn't stopped when I did, I probably would have ended up killing the old man to get the ball. Ah ouais? En réalité, y a pas plus saoulant que ce type. Allez, viens, on se tire. Quoi? Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire, au moins? T'as aucune chance d'attraper cette fichue balle, alors viens, on s'en va! Oui. Si j'avais continué à jouer, j'aurais été capable de tuer ce vieux juste pour pouvoir lui prendre la balle. أنت عجوز مثير للأعصاب. هيا نذهب يا جون. هل استوعبت الكلام الذي قلته لك؟ لن تستطيع أخذ الكرة إلا في أحلامك. لو تابعت تلك اللعبة لكنت أخذت الكرة حتى لو اضطررت إلى إيذاء العجوز. とことんムカつくじいさんだぜ。行こうぜ、ゴン。あ？お前俺の言ったこと聞いてたか？無駄。絶対ボールなんか通れっこないって。あのじいさん殺してでもボール取りたくなっちゃうもんな。